Pasukan Filipina dan Amerika Serikat melakukan latihan tembak langsung pertahanan pesisir dengan intensitas tinggi di Ilocos Norte pada hari Senin, menyoroti peningkatan kemampuan militer dalam latihan Balikatan terbaru. Rekaman menunjukkan peralatan militer termasuk sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS yang bergerak di medan pasir, UAV yang ditembak dengan rudal permukaan ke udara, sasaran yang dihancurkan di laut, dan unit infanteri yang mempertahankan pantai. Seorang warga lokal lainnya mengatakan bahwa latihan tersebut menakutkan. Latihan ini merupakan bagian dari latihan bersama Balikatan ke-41, sebuah kemitraan militer tahunan antara Manila dan Washington yang bertujuan untuk memperkuat kesiapan pertahanan regional. Iterasi tahun ini sangat berfokus pada operasi kontra pendaratan. Based on my observation po kanina sir, well prepared naman po yung yung mga operatives natin, na hit naman po nila yung mga designated na target sir, and they were skilled sa mga sa pag-control and pag-operate ng mga equipments natin sir. And at the same time sir, makikita naman natin sir yung mga equipments natin sir is reliable naman po sir. Kaya niyang i-neutralize yung mga enemies na or yung mga target na designated na dapat nilang i-hit. Pinapintas nga bunga na sir, ket naging ready ti kasundalawan tayo, tanyaman nga dumting gubat no kaspagrigan addaman gubat. Ken ti negative nga effect na sir, ket napektaran digiti Fisher Fox tayo ta handa nakasalog ti duwa nga aldaw ta naparitan da nga sumalog ngamin sir. Ket nangro na ket season ti gubi pray ita, ket di naglabas ng aldaw adu ti naala da. Lumakas yung mga armas nila, hindi katulad ng dati kasi may missile na pampabagsak ng mga drone. Segundos lang ang bilis nun. Natamaan na yung isang drone kanina. Tatakot din, pero ang ginagawa ng mga military exercise para handa sila pag sakaling lumala. Kaya ginagawa nila yon sir. Kaya okay lang sa akin na ginawa nila yung military exercises at saka pinalakas ang mga equipment nila. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.